أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية، ونتوب إليه من الذنب الذي نعلمه ومن الذنب الذي لا نعلم، إنك أنت ستار العيوب وغفار الذنوب، إنك أنت الغفور الرحيم। يا أرحم الراحمين দীর্ঘ সময় তোমার ঘরের সামনে বয়া যে আল্লাহ দিনী আলোচনা করিয়া এবং শুনিয়া বুঝিয়া জীবনের নমক্ষারামের বুঝা সামনে লইয়া আয় আল্লাহ আপনার রাজ দরবারও তওবারাত বাড়াইছি। আল্লাহ আমরা হাজির জমাতের জীবনের গুনাহ খাতারে মাফ ফরমাইন। আয় আল্লাহ নবীজি ফরমাইছেন আত-তাইবু লিয-যামবি কামান লা যামবা লা, तौबा करने वाला मंसूरी अपने कबूल कर ले वाला माफ़ कर दे जेन जीवने कोनो गुनाह करछे ना अल्लाह गुनाहगार जदि आरो हई नाफरमान नाम किन्तु लेखा आछे उम्मते तान। या अल्लाह आमरा हाजिर जमातेर जीवनेर गुनाहे माफ़ फरमाय। अल्लाह आमरार माई बाप रे माफ़ फरमाओ। कत भाइया अब्बा अम्मा कब्र तो याद बढ़ाइছে अल्लाह हमार भाई अंते सदका कल दिया माँ बाप बका भाई बंधु कब्र तो याद बढ़ाइছেন अल्लाह अल्लाह आमरार जमीन तो याद रे कब्र खानो अपने अटकाइयो ना या अल्लाह। अल्लाह कब्रे हाशरे यार मिजाने सिराते আমরারে দেখিও আল্লাহ সদয় নজরে, মৌত সংকটের কালে তাকিও হাজির মুহাম্মদ মুস্তাফা নবী হবিবের খাতির। ইয়া আল্লাহ আল্লাহ বাড়িয়ে করে হসপিটালে বেমারি আপনি শিফা বক্সে দাও। খেও ঘর মা বেমার, খেও ভাই, খেও বোন, খেও স্ত্রী বেমার। अल्लाह हमरा बीमारी अखलोर बीमार दे अपने शिफा नियामत दी बदली दो या अल्लाह। या अल्लाह या रहमर राहिमीन या अक्रमल अक्रमीन। आय अल्लाह ये मस्जिद नमाज पढ़िया साहाय्य करिया कत मानुष कब्र गेছেন गिरे बा मौला আপনার কাছে খুঁজি আর या अल्लाह তোমার ঘর জমিন রাখি আল্লাহ ইদারে কবরখানা আটকাইও না। জানি না আমরার বহুতর জীবনের শেষ হওয়া যাইতে পারে না। बहुत जगह আমরা যাই মানুষে যাবার বাদে ফরক নয় নমক মারা গেল। या अल्लाह अल्लाह महफिल खान तक बेगुना मासूम बनाइए उठाओ या अल्लाह। या अल्लाह या रहमर राहिमीन पर्दानिशीन माँ बहन रे माफ़ फरमाओ। तार मायर खानदान बाबर खानदान रे माफ़ फरमाओ। अल्लाह तुम्हारे बाड़ी जाने वाला मानुषर दिलर मकासिद रे अपने पूरा फरमाओ। तुम्हारा कसम मानुष इरादा करे बहुत मानुष दुनिया तक सड़िया जाए। अल्लाह आय अल्लाह या रहमर राहिमीन या अक्रमल अक्रमीन खे गुनाशा भरोसा लइया तुला मार से आपने देख रहा है तमाम और दिलर मकासिद रे पूरा करे दे या अल्लाह। अल्लाह महफिल खान আপনার কুদরত রাখো আমান থইয়া আমি গুনাহগার আপনার আমানতর ওয়ানা দিয়ার মকসদে মঞ্জিল নিয়ে পৌঁছাও। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين।